Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Os doy la bienvenida a todos por venir hasta acá a esta lectura acerca de la Bhagavad Gita y su explicación acerca del alma. So Bhagavad Gita, as you may be familiar with, is spoken by Lord Sri Krishna about 5,200 years ago, and it was spoken on the battlefield. There was a battle between cousins, Kauravas and Pandavas. La Bhagavad Gita fue escrita hace muchos años por el Señor Krishna y está situada en la batalla de Kurukshetra. And although the intention, if you read externally, of Krishna seems to be that he is just asking Arjuna to perform his duty, because when he went on the battlefield, he saw his relatives on the opposite side and he thought that why I have to fight with them. But during this discourse, there is a lot of philosophy and theology which has been discussed. En la Bhagavad Gita, Krishna se sitúa en el centro de la batalla y habla con su discípulo Arjuna y está enseñándole que tiene que seguir sus deberes y tiene que luchar contra sus relativos. So it is a very short book. It contains only about 700 verses. This is Bhagavad Gita, actually, originally. Es un libro muy pequeño que solo contiene 700 versos. Which are divided into 18 chapters. Está dividido en 18 capítulos. And the first chapter just describes when Arjuna comes on the battlefield. Krishna was driving the chariot. Krishna is a friend of Arjuna. El primer capítulo explica cuando Krishna llega al campo de batalla y va con su amigo Arjuna. Krishna está conduciendo el carruaje. So this battle is actually very interesting because this battle among family members. Esta lucha es muy interesante porque es una lucha entre unos miembros familiares. Most fights happen among family members. La mayoría de las peleas se producen entre miembros familiares. It is your friends who turn into enemies. Son vuestros propios amigos quienes se convierten en enemigos. Friends, relatives, brothers, sisters, they fight. Los amigos, los relativos, los hermanos, las hermanas pelean entre ellos. So, enemy is not some stranger, but somebody whom you know, who was actually your friend or relative and then turns into an enemy. El enemigo no es un desconocido, es una persona que se conoce, es tu hermano, es el hermano, marido, y esa persona que es amiga es la que se convierte en enemiga. So the very people whom we loved or who loved us, they turn against us. Esas mismas personas que amamos son las que se vuelven en nuestra contra. So this is the interesting phenomena of human mind. Ese es el fenómeno interesante de la mente humana. The reality, if you observe, it is bipolar. La realidad, si la observáis, es bipolar. It has two extremes and it goes from one extreme to another extreme. Tiene dos extremos y va de un extremo a otro extremo. Especially our mind is like a pendulum. Especialmente nuestra mente es como un péndulo. It vibrates from left to right, right to left. Vibra de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. It moves in the grooves of love and hate. Se mueven las vibraciones de amor y odio. Friendship and enmity. Amistad y enemistad. Happiness and distress. Felicidad y disturbación. It is not stable. No es estable. And Bhagavad Gita, Krishna is teaching how to make your mind stable. En la Bhagavad Gita, Krishna está enseñando cómo hacer la mente estable. Because when your mind is unstable, then you don't perceive the reality as it is. Porque cuando la mente está inestable, no podemos percibir la realidad como es. Just like there is this clock on the wall there.
Así como ahí detrás hay un reloj en esa pared, and if you have to read it, what is the time, si tienes que ver qué hora es, then you have to keep your head stable. tienes que tener vuestra mente estable. But if your head is moving, Pero si vuestra mente está moviéndose, then it will be difficult to see what is the time. entonces va a ser difícil ver la hora. So our mind is also fluctuating all the time. Our thoughts, they are changing. Así nuestra mente siempre está fluctuando, nuestros pensamientos están continuamente cambiando. And then the reality is also fluctuating. Y también la realidad está fluctuando. So now imagine that your head is also moving and the clock is also moving. Ahora imaginar que vuestra cabeza se está moviendo y el reloj también se está moviendo. Then it will be very difficult to read the time. Va a ser muy correctly. difícil saber el tiempo correcto. So our situation is like this, that our mind is fluctuating and the objects outside, they're also fluctuating. La situación es que nuestra mente está fluctuando y los objetos externamente también están fluctuando. And in this fluctuation, we tend to find the truth. Y en esa fluctuación tratamos de encontrar la verdad. So this is the story of human life, Esa es la historia de la vida humana. that we are seeking truth, happiness, love, peace, when everything is actually in a flux. Estamos buscando la felicidad, estar pacíficos, estar felices, estar tranquilos, pero todo está moviéndose And we never get it. y nunca lo conseguimos. Sometimes we seem to get some experience of peace or happiness, but it evaporates very quickly. A veces parece que tenemos una sensación de felicidad o de tranquilidad, pero se evapora muy rápido. So there actually the problem is not with the things, but with our own mind. Y en realidad el problema no está con las cosas, el problema está con nuestra propia mente. So in Bhagavad Gita, Krishna tries to or explains how we can turn our awareness to something unchanging. En la Bhagavad Gita, Krishna nos explica cómo podemos volver nuestra mente a algo que esté incambiable. Because existence is bipolar. Now people also have disease called bipolar. Porque la mente es bipolar y ahora la gente tiene enfermedades bipolares actualmente. Then from rational thinking it comes that there must be something which is also unchanging. También del pensamiento racional viene algo que es incambiable, invariable. If everything is changing, Si todo está variando, then there must be something which does not change. tiene que haber algo que no cambie. Because you cannot perceive the change if there is no unchanging observer. Porque no podemos percibir los cambios si no hay alguien que observa los cambios. So the very fact that things are changing around us and we perceive it proves that we are not changing. El hecho de que alrededor nuestro todo esté variando demuestra que hay algo que no cambia. Because the change must exist on something which is unchanging. Porque el cambio tiene que estar en algo que no esté cambiado, que no cambie. Just like the wheel which moves, Es como la rueda que se mueve, it moves around something se which mueve, does not move. se mueve alrededor de algo que no se mueve. So more you go away from the center, more there is motion, higher movement. Más que os alejáis del centro, más movimiento se produce. And more you come to the center, Y más que volvéis al centro, less is the movement. menor es el movimiento. And at the exact center, there is no movement. Y en el centro exacto no hay movimiento. So similarly, at the center of everything, Similarmente, en el centro de todo, let this change pass. estos cambios, This is also a change. dejar el tiempo que pase, eso también es un cambio. So some people cannot stay even this much because Hay personas, they have to change.
Hay personas que ni siquiera pueden estar este pequeño tiempo, tienen que cambiar. Our mind is so turbulent that you cannot sit for 15 minutes. Nuestra mente está tan perturbada que no podemos ni siquiera estar sentados 15 minutos. So, our whole body and mind, they are changing. Nuestro cuerpo y nuestra mente, todo nuestro cuerpo y nuestra mente está cambiando. And there has to be somebody who is unchanging because we perceive the change. Y tiene que haber alguien que no cambia porque percibimos el cambio. Because if everything is changing, then who perceives the change? Porque si todo está cambiando, ¿quién percibe el cambio? So we have this inner feeling also that we are not changing. Tenemos el sentimiento interno de que algo no cambia. You have grown old in time, Nos hemos hecho mayores con el tiempo, but you still feel that you are the same person pero aún as 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. pero sentimos que somos la misma persona que hace 10 años o 20 años. Although your body had changed completely. Aunque nuestro cuerpo ha cambiado completamente. You probably cannot even recognize your old photos, say 25 years ago, 20 years ago, how you looked. Y probablemente quizá ni podáis reconoceros en las fotos de hace unos 25 años, la apariencia que teníais. And if you are shown a photo of your birth time, you will never recognize that this is me. Y si os enseñaran una foto de vuestro nacimiento, no reconoceríais. But still you will say, this is me. Pero aún decimos, yo soy él, yo soy eso. So when you say, this is me, then you are trying to say that thing, that photo, which is old, and now these two are same. Y con eso estamos tratando de decir que esa foto que es vieja, decimos, ese soy yo. But what is same in them? Because the body is completely different. Pero ¿qué es? Its size, its shape, its weight, its appearance, everything is changed. Pero ¿qué es similar entre esa foto y nosotros? Porque tenemos diferente peso, diferente cuerpo, diferente pelo, todo ha cambiado. So how can we say that this is me or there is no change? Because when you say this is me, means I and this are same. ¿Cómo puedo decir que ese soy yo? Porque si yo digo que ese soy yo, quiere decir que ese y yo somos el mismo, algo no ha cambiado. So that means I am referring to something which has not changed. Eso quiere decir que me estoy refiriendo a algo que no ha cambiado. Obviously I am not referring to that which has changed. Obviamente no me refiero a eso que ha cambiado. So that which does not change, that is called Atma in Sanskrit. Eso que no ha cambiado es lo que llamamos Atma en sánscrito, Which we translate as soul in English. que lo traducimos como alma en inglés y en español. Although there is no other better word, soul is not a good translation for Atma, but there is actually no translation of Atma in English. Alma no es una traducción buena para esta palabra, pero la ajustamos al alma. So Krishna tries to explain these two things in Bhagavad Gita, that soul and body, these are two separate, distinct realities. Krishna trata de explicar esto en la Bhagavad Gita, que el cuerpo y el alma son diferentes. But the difficulty, the problem at present is that we are confusing them as one. Pero la dificultad que tenemos ahora es que confundimos que ambos son uno. So it is a confusion which is similar if someone starts thinking that he or she is the car which he is driving. Es la misma confusión que podemos tener si pensamos que el coche que estamos conduciendo somos nosotros. If you think you are the car, Si pensáis que sois el coche, then naturally something is wrong with your thinking, por supuesto algo hay erróneo en vuestro pensamiento, right? Because you are not the car. ¿verdad? Porque no sois el coche. You can walk away from the car Podéis salir del coche y andar. and you can exist without the car. Y podéis existir sin el coche. If car is destroyed, you can still live. Si el coche es destruido, seguís viviendo. Many times it happens, people meet accident, the car is completely smashed, person is still alive, there is nothing happened to him or her.
Muchas veces sucede que hay un accidente, el coche está totalmente destrozado y la persona sobrevive. But sometimes we actually think we are the car, Pero a veces pensamos que somos el coche, especially if car is very expensive. especialmente si el coche es muy caro. Then we are very much identifying with the car. Entonces estamos muy identificados con ese coche. If somebody touches the car, then you become as if they have touched you. Si alguien toca el coche es como si te hubieran tocado a ti. I was once in Switzerland. Actually, I was with them. And you remember? Yes. And they were dropping me. Where were you dropping to the We went- airport? Yes. So when we went, we stopped on the way somewhere. And when they parked the car was parked very close to another car. And when I opened the door to get out, the door touched the car next, which was standing. And the driver or the owner was sitting in the car and he got so mad at me. It didn't do anything, it only touched. But he was so angry as if I have put a knife in his heart. Estuvo con nosotros y fuimos a conducirle al aeropuerto y aparcamos el coche y había un coche aparcado al lado. Y al abrir la puerta, sin querer, únicamente tocó el coche, ni siquiera lo golpeó. Y el señor estaba en el interior y salió hecho un energúmeno, enfadado, como si le hubieras clavado un cuchillo en el corazón. So nothing really happened to the car or anything, but because he was so much thinking that he is one with the car, he felt hurt just by that touching of the door. Nada le pasó al coche en realidad, pero como estaba tan unido a su coche, se asustó pensando que le había pasado algo, como si le hubiera pasado a él mismo. So our situation at present is something like that. Nuestra situación actualmente es una cosa similar. So we may laugh at this example, but actually we are doing the same thing because we think that we are this physical body. Podemos reírnos con este ejemplo, pero es una realidad porque pensamos que somos este cuerpo, When the fact is that we are completely distinct from the body. cuando el hecho es que somos completamente diferentes del cuerpo. You can walk out of the body. This happens at the time of death. The soul leaves the body is lying there, soul is still there. Uno puede alejarse del cuerpo y eso sucede en el momento de la muerte. Uno se aleja del cuerpo cuando muere y el cuerpo permanece ahí. So that's why when somebody dies, we say, she is gone. Por eso, cuando alguien fallece decimos, se ha ido. So who has gone? Sí, ¿quién se ha ido? If it was the body is still lying there. Si era el cuerpo está ahí. So who has gone? Así, ¿quién se ha ido? So death means that soul leaves the body. Muerte significa que el alma deja el cuerpo. So this is the first instruction which Krishna gives in Bhagavad Gita. Esa es la primera instrucción que Krishna da en la Bhagavad Gita. He says, Natvevaham jatu nasham, natom neme janadhipa, nachaiva na bhavishyama, sarve vayamatah param. 213, you can read the translation if you want. Or you can translate. Krishna dice en el capítulo 2, verso 30, lo siguiente. 212. 2:12? Okay. Nunca hubo un tiempo en el que no existí, ni tú, ni ninguna de estas cosas. Ni en el futuro existirá, ni dejará de existir. So he's saying that all these kings, because when they came to the battlefield, then so many kings were there. You say 22? 12. 12, okay. 12. Okay. Let's talk about kings, right? Yes. No, he knows. Not to Abraham. Yeah. Is this one? Kings is there. Yes, it's That's true. what I'm saying. Yes, it's true. Perdonar. Excuse me. You're confusing me now. Yeah, no, I don't confuse.
perdonar. So he says that all these kings which are standing, because Arjuna was thinking that they will be all killed, he says that actually they never will be killed. There was never a time that these kings did not exist or cease to exist. And same is with you and me. We have always existed and we will always exist. Krishna le está diciendo en medio del campo de batalla que no existieron y se está dirigiendo a los reyes que tiene delante, porque va a enfrentarse a ellos Arjuna. Y Krishna está hablando con Arjuna explicándole que los reyes que tiene delante no existieron, ni tú, ni estos reyes, ni en el futuro existirán ni dejarán de existir. So obviously Krishna is not referring to the bodies, because bodies will be destroyed. El cuerpo se va a destruir en el futuro. We have our experience that body is temporary. Tenemos nuestra experiencia de que el cuerpo es temporal. We have seen many people dying, our forefathers, grandfather or great-grandfather, they died, they are no more there. We also see many other people dying or seeing on TV or in the newspaper. Hemos visto mucha gente cercana que ha fallecido, abuelos, padres, y en la televisión vemos continuamente la muerte. So obviously Krishna is not speaking about the body, because that everybody knows that body is not permanent. Obviamente Krishna no está hablando acerca del cuerpo, porque el cuerpo no es permanente. And obviously when he's saying that there was never a time when I did not exist, you did not exist, or these kings did not exist, then he's not referring to body, because body we know that once upon a time body was not there, then it took birth and then it will die. Cuando Krishna dice que nunca hubo un tiempo en el que no existiéramos, ni tú ni ninguno de estos reyes delante, se está refiriendo no al cuerpo, sino al alma. So then naturally he is referring to something which is beyond the physical body. Naturalmente se está refiriendo a algo que está por encima del cuerpo. So just to understand it, that we all sleep every night, and some people in day also here in Spain. Right? In Spain you have siesta. But I heard that now Spain government has cancelled it. No? Some news was there that they are thinking to cancel the siesta. Not allowed. Para dar un ejemplo, es como cuando estamos durmiendo durante la noche, aunque aquí en España también se duerme durante el día, existe la siesta, aunque parece que el gobierno está queriendo prohibirla y están dejando de dormir todos la siesta porque el gobierno lo impide. Yeah, Spanish people are very attached to their siesta. Parece que las personas españolas están muy atraídas a hacer la siesta. There is no fun in life if there is no siesta. Parece que no hay diversión en la vida si no hay siesta. So, when you sleep, you are not aware of your body. Cuando dormís no estáis conscientes de vuestro cuerpo. Right? If ¿Verdad? you are aware of your body, means you are not sleeping. Si estáis conscientes de vuestro cuerpo, quiere decir que no estáis durmiendo. Because both things cannot happen simultaneously. Porque ambas cosas no pueden suceder simultáneamente. But you can dream when you are sleeping. Pero podéis soñar mientras dormís. Right? You dream at night, isn't it? ¿Verdad? Soñáis mientras dormís. So when you are dreaming, you are still existing, right? Entonces, mientras dormís y soñáis, estáis existiendo, ¿verdad? Because when you wake up, you say that I had a nice dream or I had a horrible dream. Porque cuando os levantáis decís que he tenido un sueño agradable o he tenido una pesadilla. So that means when you say I had a dream, then you are not referring to your body. The I does not mean body there, because you are not aware of the body. Si cuando decís que yo he dormido, ese yo no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a algo por encima del cuerpo. You don't even know where your body is lying. Ni siquiera sabéis dónde está tumbado el cuerpo. It's only before sleeping you know that you are lying on the bed, and after waking up you know that you are lying on the bed. But when you are sleeping, then you don't know where you are. Solo antes de acostaros sabéis dónde vais a estar tumbados, pero una vez os dormís no sabéis dónde estáis acostados. When you are awake, you are aware of your body. Cuando os despertáis, estáis conscientes de vuestro cuerpo. And then you may say that this is me, referring to your body. Y quizá podéis decir que es eso, esto soy yo, refiriéndome al cuerpo.
But when you are dreaming, you cannot say that this body is you. Pero cuando soñáis no podéis decir que sois este cuerpo, Because you are not even aware of it. porque ni siquiera estáis conscientes de él. And still you are existing. Y aún así estáis existiendo, Right? ¿verdad? So this proves that you are not this, at least you are not this visible physical body. Esto prueba que no sois este cuerpo físico, visible. You must be something different from this. Tiene que ser algo diferente a ello. Otherwise, if you are this body, then you will be aware of this even in your dream, and then there will be no difference between dream and wakeful state. Porque si no fuera así, no podríais diferenciar el cuerpo del sueño. No podríais decir que estáis durmiendo y que no sois este cuerpo. Right? Is it clear? ¿Eso está claro? So ¿Lo now entendéis? you understand that you are not the body? ¿Entendéis que no sois este cuerpo? Yes. Sí. Sí. But all the time we think that we are the body. Whenever we are awake, we are only thinking that this is me. Pero siempre que estamos despiertos pensamos que somos este cuerpo, que yo soy este cuerpo, yo soy este cuerpo. And then when so you may say, well, I am the mind. Bien, podéis decir yo soy la mente, Because dream is in the mind. porque el sueño está en la mente, Right? ¿verdad? But then there is also a state which is dreamless state. Pero también hay un estado en el que no hay sueños, When there are no dreams. en el que no hay Which means now there is no awareness of the mind as well as the body. Quiere decir que no hay conciencia ni de la mente ni del cuerpo, And you still exist. y aún así existís. So if you are the mind, then you will always be aware of your mind. Entonces, si fuerais la mente, estaríais conscientes siempre de que sois la mente. Because one thing you cannot lose is your own awareness. Porque una cosa que no podéis perder nunca es vuestra propia conciencia. You have no experience, nobody has this experience that I did not exist or I died. Nadie ha tenido la experiencia de que no existe o de que haya muerto. Nobody has experience of their own death. Nadie ha experimentado su propia muerte. Anybody here who has experience of your death? ¿Hay alguien aquí que haya experimentado su propia muerte? Yes. ¿Sí? No, you actually never think that you ever died Ni siquiera habrás pensado que has muerto, because you have never died. porque nunca has muerto. After all, if you would have died, you will not be here. No? Porque si hubierais muerto no estaríais aquí. So we actually never die. En realidad nunca morimos. We have never died Nunca hemos muerto and we will never die. y nunca moriremos. Isn't it interesting? Es interesante. It's good, right? Está bien, ¿verdad? It's good news. So the soul actually is neither the body nor the mind. El alma en realidad no es ni el cuerpo ni la mente. When we are awake, then we are aware of our physical body and the mind. Cuando estamos despiertos, estamos conscientes de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia mente. When we are dreaming, Cuando soñamos, then we are not aware of our physical body. no estamos conscientes de nuestro cuerpo físico. We are only aware of the mind. Solo estamos conscientes de la mente. So therefore, whatever is coming in the mind, then you watch that. Lo que quiere decir que cualquier cosa que llega a la mente lo estamos viendo. But obviously you are not the mind because you are watching it. Pero obviamente no sois la mente porque lo estáis viendo. And mind is changing Y la mente está cambiando. because dream means so many things are happening in the mind and you observe. Porque soñar quiere decir que muchas cosas pasarán en la mente y vosotros las observáis. It's like if you sit in a movie theater Es como si os sentáis en un teatro and watch a movie. y veis una película. Then you are not the movie, No sois la película, right? The screen is different from you, ¿verdad? La pantalla es diferente a vosotros. right? Although what happens is that you identify with some actor in the movie. Pero ¿qué sucede? Nos identificamos con un actor de la película. And then you become emotional
because of that identification with that person. Nos volvemos emocionales por la identificación con ese personaje. If you have some hero or some heroine actress and you like that, and something happens to that person in the movie, then you feel it as if it is happening to you. Si tenéis una afinidad con algún actor o con alguna actriz, si algo le sucede en la película, reaccionáis. So actually it is not happening to you. En realidad no os está sucediendo a vosotros. You know it very well because you are sitting here on the chair and that thing is on the screen. Lo sabéis muy bien porque estáis aquí sentados en la silla y enfrente está la pantalla. But because you identify with that person, Pero como os identificáis con esa persona, you associate with that person, os asociáis con esa persona, then you feel some emotions. entonces sentís ciertas emociones. But in truth, you are separate and that thing is separate from you. Pero en realidad tú eres separado y la pantalla es separada, Right? ¿verdad? So in the same way, when you are seeing the dreams, then sometimes you may fear, like you may see a snake in the dream, or you may see a tiger running behind you. Del mismo modo, cuando soñáis, puede que sintáis miedo porque veis una serpiente o veis un tigre que os está persiguiendo. And you are full of fear, Y estáis llenos de temor and you are shouting. y gritáis. So obviously you are separate from what you are seeing, Obviamente estáis separados de lo que estáis viendo, because what you are seeing is just the mind. porque lo que estáis viendo es la mente. Our mind is like a screen, Nuestra mente es como una pantalla and many things are coming on the mind, and that's what we observe. y muchas cosas vienen a la mente y nosotros lo observamos. Whether you are awake or you are sleeping, in both cases, all you observe is your mind. Estéis despiertos o estéis dormidos, todo lo que estáis viendo está en la mente. Now also when you are awake, you are not seeing the object directly. Y aún ahora que que estéis despiertos, no podéis ver el objeto directamente. So when you look at me, Así que cuando me veis a mí, you are actually not seeing me. en realidad no me estáis viendo a mí. You are seeing an image of me in your mind. Estáis viendo una imagen de mí en vuestra mente, Right? ¿verdad? Because that's how the eye works. That light is going from me onto your retina and it's making an inverted image, and then that is conveyed to the brain, and that's what you see. Porque funciona así. La luz entra por el ojo, ilumina, hace una imagen, hace un contraste como un espejo y luego se proyecta en la mente. No es una visión directa. So even when you are awake, Incluso cuando estáis despiertos, all you see is an image. todo lo que veis es una imagen. And that image is formed on the screen of your mind. Y esa imagen se encuentra en la pantalla de vuestra mente. So then there are two states. One is that you are awake and then you see the screen of the mind, and at that time the objects on the screen of mind are coming from outside. Así que hay dos situaciones. Tenéis la mente y los objetos que se reflejan en vuestra mente vienen del exterior. And when you are sleeping, Y cuando estáis durmiendo, then also you are seeing the images, but now they are coming from inside only. también vi las imágenes, pero vienen de dentro. Because your eyes are closed, Porque vuestros ojos están cerrados, your ears are also not listening outside sound. los oídos tampoco escuchan nada en el exterior. So you are getting everything from inside. Estáis obteniendo todo desde el interior. Because there are a lot of things which are stored inside you. Porque hay muchísimas cosas que están almacenadas dentro de nosotros. Like a video disc, Como una película de vídeo and you put it on your computer, que lo pones en el ordenador and then you start seeing what is on this disc or stick. y empezáis a ver lo que hay en el stick o en el Right? ordenador. So like that, in your mind there are a lot of things which are stored, Del mismo modo, en vuestra mente hay muchas cosas que están almacenadas and they are played back on the screen of your mind when you sleep. That's what is called dream. y se activan en la mente cuando estáis durmiendo. So dream is nothing but what has gone from outside in. El sueño, Then you take it out and you watch it again. el sueño no es nada más que el resultado de cosas que habéis cogido del exterior, que se acumulan en el interior y se reflejan en la pantalla de la mente. You have seen cows. ¿Habéis visto alguna vaca? Cows. So they go out grazing in the field.
Y ellas se van al campo a comer pasta, a comer hierba. Then they sit down, Luego se sientan and what they do is that they take out this, what they eat from their inside, and then they again ruminate on it. ¿Y qué es lo que hacen? Después de comer, sacan lo que tienen en el estómago y empiezan a masticarlo otra vez. So our dreams are like that. Nuestros sueños son como eso, That in the daytime we are eating que durante el día estamos comiendo a lot of things from outside. muchísimas cosas de fuera. This is the food coming in. Food for the eyes, food for the ear, food for the nose, food for the skin, food for the tongue. There are different types of foods. Diferentes tipos de alimentos que vienen a través de los oídos, de la nariz, del gusto, de la piel, del oído. So all this food is going inside. Toda esta comida entra dentro Then you have to digest it. y luego tenéis que digerirla. So what you take through your mouth, that is digested in the stomach. Todo aquello que coméis a través de vuestra boca se tiene que digerir en el estómago. But what you take through your eyes and ears, etc., that is digested in the dreams. Pero todo aquello que coméis a través de los ojos, de los oídos, del resto, son digeridos a través del sueño. So that's why dreaming is very important for health. Por eso soñar es muy importante para la salud. If we don't sleep one night, Si no dormís una noche, then we feel very disturbed os sentís muy disturbados and tired. y muy cansados. Why? ¿Por qué? Because so much food is lying inside undigested. Porque hay tanta comida sin digerir dentro. And just like if we eat food and it does not get digested, Y es como si coméis comida y no podéis digerirla. right? Sometimes it happens you eat food is not digested, you have a bloating in the stomach. So you feel very uncomfortable. A veces sucede que coméis, no podéis digerir la comida y tenéis el estómago muy pesado y una bola que no podéis digerir. And you may have to vomit it. Incluso puede que tengáis que vomitarlo. So either it has to be digested or it has to be thrown out, then you feel relieved. Y tengas que vomitarlo o sea digerido, es cuando sentís alivio. So similarly, all our experiences which we are taking from our senses, they have to be digested by our intelligence at night in the dreams. Similarmente, todas las experiencias que cogemos del exterior tienen que ser digeridas a través de la inteligencia mientras dormimos. So that's why after sleeping, when we wake up, and if we have had good sleep, then we feel very fresh. Por eso, después de despertarnos, si hemos dormido bien, nos sentimos muy despejados And energetic. y con mucha energía. Just like when you digest your food, you feel energetic and fresh. Es como cuando digerimos bien la comida, nos sentimos energéticos y frescos. So why I'm saying all this is that beyond all this body and mind, there is somebody who is observing all this. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por encima de la mente y del cuerpo hay alguien que está observando todo esto. And that does not change. Y ese no cambia. Your mind changes and your body changes. Vuestra mente cambia y vuestro cuerpo cambia. But one who observes this does not change. Pero aquel que está observándolas, no cambia. So just remember the basic principle, that there is a basic principle that the observer is always different from the observed. Recordárselo un principio básico, y es que el observador nunca puede ser... No, es diferente de lo que observa. El observador es diferente de lo que observa. So therefore it proves that we are neither the mind nor the body. Esto demuestra que no somos el cuerpo ni que somos la mente, And we are beyond that. que estamos por encima de ello. So that's what is beyond mind and body, that is the unchanging reality. Aquello que está por encima del cuerpo y de la mente es la realidad invariable. And all this change happens around that unchanging reality. Y todos estos cambios suceden alrededor de este ser invariable. Just like the wheel moves around the axle, Así como la rueda se gira en torno del eje, alrededor del eje, so like that the mind and body, they exist around the soul, atma, and the soul is not changing. similarmente la mente y el cuerpo giran alrededor del alma y el alma no cambia. Soul is the experiencer, El alma es el que experimenta, and mind and body, these are experienced. y la mente y el cuerpo son
las experiencias. Soul is unchanging, El alma es invariable and mind and body, they undergo change. y la mente y el cuerpo atraviesan cambios. Soul is what you are, El alma es lo que vosotros sois and mind and body is something which you just possess around you. y la mente y el cuerpo es algo que se está poseyendo alrededor vuestro. So mind and body is like the car, La mente y el cuerpo son como el coche and you are the passenger sitting inside. y vosotros sois los pasajeros sentados dentro de él. So all the movements, all the changes which happen, they happen only to the body and mind. Todos los movimientos que se producen solo en la mente y en el cuerpo. Nothing happens to you. Nada os sucede a vosotros. Nothing can happen to you. Nada os puede suceder. You can neither die nor become old nor sick. No podéis morir, no podéis envejecer ni enfermar. You always existed, you exist now, and you will continue to exist in future also. Siempre habéis existido, existís ahora y existiréis en el futuro. Just as God has always existed Así como Dios siempre ha existido and will always exist, y siempre existirá, same is true for you also. lo mismo es para vosotros. You are as old as God. Sois tan ancianos como Dios. It is not that God created you. No es que Dios os creó. No, God did not create you, because if anything which is created will be destroyed. Dios nos creó porque algo que es creado se va a destruir. Body is created, body is destroyed. El cuerpo se crea y el cuerpo se destruye. This is the principle. Krishna will speak that anything which comes into existence will cease. But soul has not come to existence. Na bhutva bhavita vana bhuya. It has always existed. Ese es el principio que explica Krishna, que algo que siempre ha existido y existirá siempre, como ha explicado en el verso. So this is good news. Son unas estupendas noticias. So nobody should have fear of death, Si nadie debe de temer la muerte, because we are immortal by nature. porque somos inmortales por naturaleza. But what is happening is that at present, this immortal soul is thinking that I am this mortal body. Pero ¿qué está sucediendo? Que este alma inmortal está pensando que es este cuerpo mortal. And when it thinks that I am this mortal body, then he wants this body to become immortal. Y cuando piensa que es este cuerpo mortal, lo que quiere es que este cuerpo se vuelva inmortal. And then the fear of death comes. Y entonces viene el temor de la muerte. So when we identify with the body, then the fear of death comes, because body will die. Así cuando nos identificamos con el cuerpo, el temor de la muerte viene porque el cuerpo va a morir. No matter how much wrinkle-free cream you apply on your face, the wrinkles will come. Da igual cuánta crema antiarrugas os pongáis, las arrugas van a llegar. No matter how many tonic you eat, you will become still old. No importa cuánto tónico toméis, os vais a volver ancianos. Because that is the characteristic of matter. Porque esa es la característica de la materia. So these are two different realities. We are a combination of these two different realities. Son dos realidades diferentes y nosotros somos una combinación de ambas realidades. And they have opposing characteristics. Y tienen características opuestas. So that's why I said that existence is bipolar. Por eso se dice que la existencia es bipolar. Like we have day and night. Como tenemos día y noche. And that's what makes our life. Y eso es lo que hace nuestra vida. And day and night are opposite to each other. One is light, other is darkness. Y día y noche son opuestos porque uno es oscuridad y otro es luminosidad. But both exist simultaneously. One after another. Pero ambos existen simultáneamente, uno tras otro. So similarly, our body and the soul, they are together now, but the problem comes when the soul starts thinking that I am the body. Similarmente, en la actualidad, el cuerpo y la mente están juntos, pero el problema surge cuando el alma piensa que es el cuerpo. So all our mental problems, they are rooted in this thinking. Así, todos los problemas mentales que existen actualmente están basados en este pensamiento. So our negative emotions, they arise because of this ignorance.
Nuestras emociones negativas aparecen debido a esta ignorancia. Especially this emotion of fear, and that fear then manifests in many different ways. Original fear is fear of death, and then that fear may come as fear of losing the job, fear of losing your partner, or losing your house, or losing your wealth. But they are all related to the fear of death. Especialmente el acto de temer algo se basa en el acto de temer la muerte. Y este se disemina en diferentes temores, como por ejemplo temer a perder el trabajo, temer a perder el dinero, temer a perder la familia. El miedo original es la muerte y luego se expande en diferentes formas. And that fear is rooted in ignorance of our true identity. Y ese temor está basado en la ignorancia de nuestra propia existencia. So if I can have this knowledge, then I will not fear. Si podéis tener este conocimiento, no va a haber temor.